Welcome to the local street. दोस्तों, हजारों साल से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ब्रिजेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहाड़ी इलाके हों या झील और नदियाँ, इन्हें पार करने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे ब्रिजेस ऐसे होते हैं जिन पर चलना मौत के रास्ते पर चलने के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 ऐसे ही खतरनाक और दिल दहला देने वाले ब्रिजेस के बारे में जिन्हें देखकर आप सांस लेना भूल जाएंगे। ताहम इन खतरनाक ब्रिजेस की जानिब बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब आइए असल मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1, रूई ब्रिज, चाइना। इस ब्रिज को बेंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज चाइना में वाक़ है। इस ब्रिज की लंबाई 100 मीटर है और ये 140 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। इस ब्रिज को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक ब्रिज में 3 ब्रिजेस को फिट कर दिया गया हो, क्योंकि इस पूरे ब्रिज में ब्रिज का सिर्फ एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है, जबकि बाकी 2 साइड वाले हिस्से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए दरमियान में एक पतली सी गैलरी को बनाया गया है, जिसके नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया गया है। इस ब्रिज के कुछ हिस्से प्लेन होने की बजाय स्लोप टाइप के हैं। ये ब्रिज 2017 में बनना शुरू हुआ था और 2020 में ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया था। जैसे ही इसको आवाम के लिए खोला गया तो इसकी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई और अब ये चाइना का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। नंबर 2, क्रिस्टल ब्रिज, चाइना। ये चाइना का पहला पूरा ट्रांसपेरेंट ब्रिज है। इसकी टोटल लंबाई 1037 फीट है और इसकी चौड़ाई 9 फीट है। ये ब्रिज जमीन से 551 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है। ये ब्रिज चाइना के जजीरे हनआन में बनाया गया है। इसका स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत कांच की सीढ़ियों से होता है जो किसी का भी दिल जीत ले, और इस ब्रिज के खूबसूरत मंजर किसी एनिमेटेड मूवी का मंजर पेश करते हैं। मगर इस ब्रिज की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह टोटली शीशे का बना हुआ है। इस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में चल रहे हों। इसलिए इस ब्रिज पर चलने वालों को यही मशवरा दिया जाता है कि अपने पांव की तरफ मत देखिएगा। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस पूरे ब्रिज पर खतरनाक क्रैकिंग इफेक्ट्स लगाए गए हैं जो हर कदम पर बहुत ही खतरनाक आवाज पैदा करते हैं। बस चलने वालों को यूं लगता है कि अब ये ब्रिज टूट जाएगा। इस ब्रिज का एंड एक बहुत ही खतरनाक स्लाइड पर होता है। नंबर 3, इनकम्पिटेंट सस्पेंशन ब्रिज, जापान। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज कहा जाए तो गलत ना होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से रिपेयर करने से महरूम है। यहाँ के मकामी लोग इसे अपनी मदद आपके तहत वक्फे से ठीक करते रहते हैं, क्योंकि ये पुराना और जंग लगने की वजह से अक्सर टूट फूट का शिकार रहता है। लेकिन ये ब्रिज एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये जापान के शहर चिचिबुआ में वाक़ है। इसके बारे में मशहूर है कि इस पर चलना मौत के रास्ते पर चलने के बराबर है, क्योंकि बहुत से लोग इस ब्रिज पर से गुजरकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दरअसल ये ब्रिज माइन में पानी के पाइप लाइन्स भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बाद में लोगों ने जंगल अबूर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जमीन से 164 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है, वो भी जंगल के बीचों बीच। यहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है और इस पर चलने पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके पाँव के नीचे से रॉड गिर जाएंगे या तेज हवा आपको नीचे गिरा देगी। नंबर 4, मस्टोरी ब्रिज, जापान। ये जापान में वाक़ एक खतरनाक ब्रिज है। इसे जापान की टीवी प्रोग्राम में जापान का सबसे खतरनाक ब्रिज भी कहा गया है। ये सस्पेंशन ब्रिज दरिया को अबूर करने के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है। ये पुल वायर के ट्रैक पर लकड़ी के बोर्ड से बना है। पुराने होने की वजह से ये ब्रिज टूट फूट का शिकार है। इस पर चलने से आपको ऐसा महसूस होगा
کہ ہر قدم پر شاید اب یہ لکڑی کا تختہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ پل ہر قدم پر تیزی سے کانپتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آپ نیچے موجود ندی میں گر جائیں گے۔ یہ برج اتنی بری حالت میں ہے کہ کہیں کہیں سے تو لکڑی کے بورڈ بھی غائب ہو چکے ہیں۔ یہ پل زمین سے 262 فیٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ یہ 460 میٹر لمبا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ 1970 کی دہائی میں بنایا گیا تھا، مگر یہ 2006 میں جاپان کی ٹی وی شوز میں منظر عام پر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جاپان کا فیمس ٹورسٹ اٹریکشن بن گیا۔ مگر حکومت نے حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جولائی 2010 میں بند کر دیا گیا، مگر ایڈونچر کے شوقین لوگ آج بھی اس برج پر آتے ہیں۔ نمبر 5، گودار برج، افغانستان۔ یہ انتہائی خطرناک برج افغانستان کی صوبے دائیکنڈی میں واقع ہے، جو ایک دریا پر بنایا گیا ہے۔ اس گاؤں کے مقامی لوگوں نے اس کو خود بنایا تھا۔ اس برج کی لمبائی 50 میٹر ہے۔ سیلاب کے موسم میں یہ پل انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس پل سے گر کر اب تک بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ نمبر 6، ہو چی منہ برج، ویتنام۔ اسے دنیا کا سب سے لمبا برج بھی کہا جاتا ہے، جس کی ٹوٹل لمبائی 300 کلومیٹر ہے۔ اس برج پر آنے والے ٹورسٹ یہاں پر ہیوی بائک سے رائڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے خود بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک برج ہے۔ اس برج پر بہت سے حادثات ہو چکے ہیں، وہ بھی سردیوں اور نمی والے موسم میں۔ اس لیے سردیوں کے موسم میں اس برج کو گرا دیا جاتا ہے اور ہر سال گرمیوں کے موسم میں نئے سرے سے نیا برج بنایا جاتا ہے۔ نمبر 7، نیپال برجز۔ دوستوں، خطرناک برجز کی بات کی جائے اور نیپال کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں۔ اس ملک کے بارے میں مشہور ہے کہ نیپالی بچے ہوں یا جوان، ان لوگوں کو خطروں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ خطرناک روڈز کی بات کی جائے یا پھر خطرناک ایئرپورٹس کے رن وے کی یا پھر خطرناک برجز کی، نیپال کا ذکر ہر جگہ آتا ہے۔ ان کے بچے موت سے کھیل کر روز اسکول جاتے ہیں۔ نیپال کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایسے بہت سے تار سے بنے پل ہیں اور بچے اسکول جانے کے لیے اس پل کو پار کرتے ہوئے ایک تار کا استعمال کرتے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے۔ 2010 میں 5 لوگ یہ پل پار کرتے ہوئے ندی میں گر کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ آئے روز یہاں پر بہت سے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے کرنالی پر بنا یہ خطرناک برج، یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے کئی سال پہلے صرف لکڑی کے بورڈ سے بنایا تھا، جسے بعد میں لوہے کی تاروں سے اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ یہ انتہائی خطرناک برج ہے۔ اس پل کو پار کرتے ہوئے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔